Hello everyone, hope you are doing well. As Janmashtami is around the corner, today I made a Janmashtami special DIY craft from an old pot. Let's see how I made it. This old waste pot I have taken. First I will paint the pot white. After the white paint dries, I will now draw my Krishna here. আপনাদের মধ্যে যারা ছবি আঁকাতে অভ্যস্ত নন তারা প্রথমে একটি বাঁকা দাগ টেনে নিন, তারপর সেই দাগের প্রান্ত থেকে একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি আকৃতি টেনে নিন। এরপর আমার স্টেপগুলি ফলো করতে থাকুন, অবশ্যই একটি সুন্দর অবয়ব তৈরি হবে। As I am done drawing, now it's time to paint. जो सखी मोह मोह गाहे पिक कुहु कुहु कुंजवनी दुहु दुहु दोहर पानी जा जो सखी मोह मोह गाहे पिक कुहु कुहु। जो मधु चांदनी प्राण उन्मादनी युवन मद विलसिता पुलके हिया उलसिता अवश तनु अलसिता मुरछी जरु जाय। जो मधु चांदनी प्राण उन्मादनी शिथिल सब बांधनी शिथिल भैलाज वचन मृदु मर कांपिरिज थर थर शिहरे तनु जर जर कुसुम वनमाज मलय मृदु कलई छे चरण नहीं चलई छे वचन मोह खलई छे। Here I draw something more to fill in the blanks. जो सखी मोह मोह गाहे पिक कुहु कुहु कुंज
I am going to leave it to dry. When it dries completely, I will put some Bengali coats here. After the whole process complete, it will look something like this. What started as an old pot turned into a beautiful craft. Isn't it good? Thank you so much for giving your time. See you soon on the next video.